sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi ceritanya apa sih sebenarnya itu dikagumi seluruh ini loh Pak sekarang fluid itu terutama bisa memindahkan ke waduk ke apartemen itu gitu jadi Kita punya kan 1.200 keluarga. kemarin 3.000 katanya enggak oh yang ditampung 1.200 yang antaranya Total semua sih orang CSIS salah satu Pak cari-cari kagum gitu Pak CSIS itu awalnya seleksi awal dari salah satu CSIS. Pak yang kita nomor 2 Bapak yang Bapak diharapkan datang juga di Jakarta salah satu masuk nominasi itu dari masukin kedua lomba nih Pak yang di New York yang menduniakan melalui DFD jadi unsur inovasinya itu Pak itu kenapa pemindahan fluid itu udah itu apartemen terus harapan Bapak itu aja 4 poin itu Pak ada World Bank itu kan merasa selama ini susah pindahin penduduk kita kan udah 20 tahun Pak nggak bisa pindah tidak mudah gitu Pak tidak mudah tahu memindahkan mulainya dari mana? Bahasa Inggris. ya nanti kan kita edit Pak nanti Gak usah nyapa, gak usah apa. nggak apa-apa nggak usah edit relax aja Pak nah, kita kan nanti ambil sepotong-sepotong Bapak kita ambil yang strong pointnya nanti Pak untuk lomba Yeah, I think half of Jakarta land is under sea level, more than 2 meters. And Jakarta have 13 main river across from the south to the north. The south is the mountain, is another area, it's like a Bogor, another province. But the main problem in Jakarta is most of the inspection road on the river bank occupied by squatter. And most of them already live there more than 30 years, almost some of them 40 years. And not only the inspection road in the river bank, they also occupy the river bank. That's why what we have to do when we ask them to move, to make a big resettlement, most of them oppose and against this proposal. And most of them ask for paying the land. That's why we said, how come this is the province land and you occupy and against the law? We never sue you, bring you to the court, but we just ask you to move, but not only move, we will provide you a low-cost apartment. And if you want to move, I will provide you a fully furnished low-cost apartment. And some still don't agree with this, so we little bit use a law enforcement. We come to them, you have to move. And frankly speaking, we are helped by the flood. The flood coming, most of them have to move to another place. So we use this moment to make the first movement from this area. This is the Waduk. This is a lake, big lake, 80 hectare, occupy more than 20 hectare. So most of them moved to Marunda side. And after they move, this is like a success telling story. They tell the others, this environment is more better for us than the former place because most of them live in danger. You could imagine if the wall broken, the sea level is above 2.8 meters. I think more than 15,000 people will die if this wall is broken. And now we already success to move the left and west and south side. Maybe this year we will accomplish the north side. And our problem is we lack of low-cost apartment. So we try our best to develop 1 year 50,000 unit low-cost apartment because almost 400,000 people live
on the whole riverbank in Jakarta. So our target in these 2 years, we have to accomplish this 13 main river. All of this river has an inspection road, so we could maintain the river. And as the result is, we have to move all of this squatter to this low-cost apartment. We also face a problem in low-cost apartment. This is a very human problem. This is a social problem. One man's 67 years old. When we move him to this low-cost apartment, he sells his right to the middle class, because also in Jakarta the middle class could not stay in this downtown. The land is too expensive. So they sell it at use of only 5,000 US dollar. Maybe if they want to buy, they have to 50,000 until 100,000 for one apartment. That's why the middle class take the right for stay in this low-cost apartment, only use 5,000 US dollar. You know why? Because the maintenance, we just ask $50 daily for this low-cost apartment for maintenance. For the service charge $50. That's why the middle class pay this old man 5,000, and he used $500 to bribe our official to change the document, the certificate, and he still have almost 4,000 US dollar. He moved back to Riverbank and he developed his own house. And more ridiculous, our electricity company supplied electricity to this house. Electricity is not our authority. That's why we wrote a letter to this electricity company not to supply for the Riverbank house again. But they steal from their neighbor because we not yet clear. And when we asked him, why do you do like this? He answered us very human. Since I was born until 67 years old, I am poor. You give me low-cost apartment, there is no use. It's better back to the Riverbank. I get the money. I could develop my own house. I could sell it. I could have a business, small business, like I could sell a credit for cell phone, voucher, and maybe I could marry it again. This is very human argument from him. That's why now we understand the problem is not only to move them to this low-cost apartment, we also provide them as a vendor street. That's why many are pedestrian and we want to develop many parks. We want to put this vendor street to make a small business there. We train them how to be a chef, how to be present good food, and they provide them the capital. But if they sell to other people, we will ban you from this area. That's why we put this automatic teller machine card as their identity card. People ask why use this automatic teller machine card as their identity card for low-cost apartment, for vendor street. I told them because if they just against the law as the identity card only, as a vendor street and as a low-cost apartment resident, is we just could not punish them, could not bring them to jail. Sometimes the judge only fine them $50 $50 US dollar. That's the problem. That's why everybody violated the law. So if you violated the law as the automatic teller machine cut of our bank, I could bring you to jail for 12 years jail and could fine you more than 1,000 US dollar. That's why people were afraid to manipulate their identity card. We have a bank, our province has a bank, so I asked them to print this card. Everybody have their saving account and their payment, their distribution, auto debit to the bank. So no cash. We try in Jakarta to promote a cashless society. So I could control every cent of this province go to whose account. And this will decrease the corruption. I also ordered the bank, we could not give a cash from the check more than 2,000 US dollar.
So if you're above 2,000 US dollar, you have used a transfer bank to bank account. So this will decrease the corruption of our bureaucrat. So if the first step is we have to provide this low-cost apartment, we provide more garden, more lake for this vendor street, and we believe we will success to clean all the squatter on the inspection road and in the riverbank. And we believe Jakarta will be convenient place and no flood. And we also want to have a project to develop in this coastal line. We call it an NGICD Type A, National Capital Integrated Coastal Defense. We want to increase this. We want to put many pumping, many lake in the north coastal line. And we also planning to develop a big lake on the mountain. This is another province area. I also talked to mayor and region, the surrounding area of Jakarta. I tell them, we call this as a greater Jakarta. Jakarta is also include your territory, but I never take the authority from you, but I take the responsibility from you when you not enough money, not enough budget to develop, to clean your river, to develop a lake, and to make the inspection road on all the river. I will provide the budget for you. That's we call the greater Jakarta. We don't take your authority, what we take responsibility. Use our budget for your budget. So we could develop the Jakarta, the whole greater Jakarta, safe from the flood, from the north side and from the south, from the mountain side. That's our problem. And we hope in these 3 years we could accomplish this NCICD Type A, and we also could accomplish all the inspection road in Jakarta. Thank you. Keren. Bagus banget, Pak. Nggak perlu ke sana kan? Jadi saya udah nggak perlu ke sana ya. Pak, Ya, saya geser ya. anak saya pengen Oh. foto, Pak. Udah lama cita-cita. Ini Ikut aja. aja foto. Ini pakai. Ini mau disampaikan yang aslinya suratnya Pak. Oke, Pak. Topik. Ayo Pak. Itu yang aslinya Pak. Surat asli. Kita cari waktu ya. Masuk nggak DPR ya? Komisi apa ya? Komisi D. Tiga. Oh, tiga ya? Tiga. Bukan ABCD lagi. Ya, Pak. Kopi, tapi lah pasti kan itu kan? Yang ketemu itu dia tuh kan? Sudah Pak, jam 9 Boleh ya? sama kasus masih terima. Kapan Tarakan? Kapan? Nanti setelah dari diterima nanti jam 10 kita ke Tarakan. Tarakan itu udah jadi rumah sakit kelas A. Jadi Tarakan tuh lagi macam RSCM. Sekelas RSCM kita bikin. Dulu kan selalu rujuk ke RSCM kan. RSCM kan buat seluruh Indonesia tidak cukup. Udah kita naikkan Tarakan. Bisa bedah jantung kamu Tarakan. Dan itu sistem rujukan online. Jadi orang dulu kan ngantri sampai pagi, sampai subuh masih ngantri. Kan nggak usah. Jadi sistem yang kita bangun di sana itu, puskesmas kalau nak rujuk orang, udah tahu kira-kira jam berapa ke sana. Yang mesti disesuaikan sama dokter ya. Nah, tahu, jadi orang nunggu di rumah istilahnya. Nggak usah nunggu di rumah sakit. Nah, sekarang kita paksakan inasi bijis, bagus itu, kosmedi bagus. Dulu kan protes tuh, yang lain. Protes tuh, anak buah semua. Kalau dulu dokter sebelum ada inasi bijis, istilah kan ini, fee for service. Dulu kan dokter nak buka 3 botol pun tetap pasien yang bayar. Ada sisa setengah botol pun pasien yang bayar. Nah, dengan cashback, sistem cashback itu saya inasi bijis yang ditandangkan BPJS, dia lah survei dari ribuan kasus. Jadi kalau orang sakit tipes paling 5 hari semua. Jadi dokter cuma dibayar 5 hari. Nah, sehingga apa keuntungan sistem ini? Dokter kalau
pasien masuk nggak diurus-urus pasti sakit lebih dari 5 hari. Tetap bayar 5 hari, rugi dia. Makanya sekarang dokter nggak mau. Pasien masuk, walaupun dia praktek di tempat lain ya, langsung si perawat kirim ke data dia, kira-kira ini diagnosa. Dia langsung kasih tahu cepat tangani. Jadi dia besok datang, orang itu udah terima obat tuh, dari tangan. Masih ingat? Pas dari dia masuk sampai keluar pas. Nah ini sistem yang cuma sekarang kita belum beli semua rumah sakit. Kami ada cita-cita tuh tiap rumah sakit di Jakarta itu ada keunggulan. Bisa cuci darah di RSUD Cengkareng kami ada 60 mesin loh. Jadi sekali orang 60 orang bisa masuk cuci darah. Bahkan ada bedah saraf. Karena tarif inasi bijis kita BPJS itu belum pas. Lagi rugi. Makanya kita lagi minta menteri tolong disesuaikan BPJS. Kalau sesuaikan semua swasta ikut. Nah, kalau kita bandingkan rumah sakit kita sama Belitung, RSUD kita tuh kalah sama puskesmas kami. Betul. Jadi sekarang puskesmas kami itu ada 18. Kami mau menaikkan kelas jadi rumah sakit tipe D. RSUD tipe D. Semua puskes ada rawat inap. Itu yang aku bikin di Berlin dulu kan. Nah kenapa dasar pemikiran kita ini Jakarta ya, Belitung juga mirip sebenarnya. Aku kan pengalaman waktu jadi bupati dulu kan. Aku yang pertama kali bikin program kesehatan seluruh Indonesia yang jamin. Dulu kan marah-marah dan mantan dulu sama aku dulu. Karena belum satu set kan. Kita mesti rujuk ke Tanjung Pandan. Kenapa dasar aku bilang puskesmas masih ada 6 di kecamatan. Orang pun tidak ada duit. Dikirim ke Tanjung Pandan. Tidak bayar memang. Tapi nunggu kan tak bayar, tak makan. 50.000 udah cukup sehari. Minta balik tuh. Mati orang tua. Dia mau di Oknam dari kecamatan. Kok bolak-balik bolak. Itu nih dasar. Nah, jadi inti kesehatan itu kita usahakan orang jangan dirujuk jauh dari rumah dia sebetulnya. Usah sikit-sikit rujuk, malas kan? Dalam puskesmas malas. Nggak mau tahu lempar situ. Padahal cuma urusan infus, kenapa kok ke RSUD itu jauh? Nyusahin pasien, sana menuai orang. Jadi kita ada hitungan dia tuh. Jadi sakitnya tingkat keparahan sampai di mana? Kalau tingkat keparahan dia masih di puskesmas, kau nggak boleh ke puskesmas, nggak boleh ke rumah sakit. Nah ini bisa kena tegur ini. Nah, kita bikin sistem nilai ini itu. Nah lalu ya kan mencari supaya kan Jakarta lebih luas. Karena kerjasama RSCM Jakarta lebih gampang lah. Karena FKUI semuanya kan kerjasama. Dokter-dokter spesialis itu diturunkan ke puskesmas. Puskesmas kami itu ada dokter spesialis gigi. Puskesmas saja spesialis. Kita usahakan orang tidak naik ke atas. Nah kenapa tidak naik ke atas? Supaya hemat ruangan sama hemat duit orang miskin. Nah sekarang siapa memisah orang miskin dan orang kaya? Itu gampang. Itu aku temukan dulu di Belitung Timur. Orang kaya tidak nak masuk kelas 3. Orang miskin saja kalau minta sumbangan bos-bos minta kelas 1, betul kelas 3. Kelas 2 dia menyembah. Kalau misalnya tidak ada duit kan, minta urunan duit, tidak ada mau kelas 3. Aku sering ketemu orang-orang Tionghoa misalnya tidak ada duit, suka minta kan. Tidak mau di kelas 3, tapi tidak mau. Satu kamar 10 ranjang, satu kamar mandi. Siapa yang nak? Nah terus kamar mandi WC, dari dulu aku rubah di Belitung Timur kan. Tidak boleh nak jongkok, semua mesti duduk. Nak ini mau rasa operasi sakit, nak jongkok tidak mungkin. Kepak kan? Jongkok pun tenaga nih. Tidak semua orang bisa jongkok. Nah mesti kasih konsep duduk. Pasal dia pose itu standar rumah sakit kita. Terus duduk. Ada pegangan. Terus kamar mandi itu mesti dibuat lebar sekarang. Kalau tahu kan, untuk orang pakai kursi roda. Kita pun kadang-kadang WC itu dihemat-hemat pintu. Tidak dapat masuk ke kursi roda. Nah harusnya kita mesti bikin gede kursi roda bisa masuk ke dalam. Tidak orang pakai kursi roda mulai dapat apalagi orang normal.
Iya. Tapi mau hitung orang normal, nggak bisa. Nah model-model ini mesti kita pikir ya. Nah ini kita pikirkan tiap hari. Nah terus apa yang aku pikir lagi yang baru sekarang? Orang miskin tiap hari ke pasar, ini lucu di Jakarta. Apa? Nggak ada kulkas. Jadi nggak bisa. Iya, iya. Orang kaya nih, kalau seminggu sekali ke Supermarket. dan lucu itu survei, kita semua survei nih, bukan asal ngambang jadi saya bercakap. Orang ke supermarket paling sebulan sekali 2 kali ke supermarket. Tapi mau ke pasar basah itu rata-rata 25 sampai 28 kali. Ke pasar biasa. Nah, sekarang apa caranya supaya hemat duit? Nah, orang miskin dia ke pasar kan tak makan, pakai transport, bayar bus bayaran. Tapi dia pas nak ke rumah sakit check up, tak ada duit ongkosnya. Tak ada waktu juga. Dia juga nunggu kan di Jakarta kan di rumah sayur agak siang sedikit, jam 10, jam 11. Dijual murah nih sayur yang buat. Jadi orang itu kan nunggu. Nah sambil nunggu dia apa? Di rumah sakit kami buat klinik sekarang. Di pasar. Oh. Jadi ibu-ibu kalau belanja sambil nunggu itu kita check up. Karena makin check up awal, makin tahu sakit apa. Nah ini penting. Jadi polanya kita coba pikirin. Nah terus orang bisa kan banyak orang politik. RW ini apa minta ambulan gratis, apa minta ambulan lah supaya dioperasikan ya, aku tolak semua. Bebulak nih ambulan. Apa? Mana ada duit ongkos bayar sopir 3 tunggu nak isi minyak, nak ganti ban, ganti apa? Ujung-ujung masyarakat diminta itu juga. Iya, iya. Ambulannya hancur juga kan. Lebih baik puskesmas kok lengkap ambulan. Puskesmas lengkap, kalau telepon mau tidak datang dalam waktu tepat, dia pun pecat kok. Iya, iya. Ya puskesmas mesti ada ambulan semua. Dulu aku Belitung Timur aku gitu. Sopir masih standby, tak mau pergi mancing kemana ke laut. Orang nyari setengah mati. Minyak masih penuh. Tiap kampung perapatan Manilo bahaya taruh ambulan. Ambulan itu masih lengkap. Kalau ditarik, aku beli dulu, no. Dia tuh tak jatuh, tak miring. Terus ada baju plastik tuh, mentapar pulang terjatuh. Jadi begitu ada terjatuh. Gas oksigen tak kosong. Kalau sampai orang nggak jantung apa tidak ada gas nyari. Kejut jantung masih lengkap. Nah ini memang mesti penting di situ. Mungkin dari Belitung tuh rata-rata tuh waktu kecelakaan tuh mati itu penanganan pertama yang gagal. Gitu. Jantung ya sama. Dulu jantung kan semua bawa ke harapan kita. Nah sekarang kami di Cengkareng kami kalau tahap 1-2 dulu ribut. Seolah-olah ngambil porsi rumah sakit harapan kita jantungan. Enggak kami bilang. Kita ambil yang tahap 1-2. Dia pas sampai ke harapan kita ngantri mati. Lebih baik kita tangani di ujung. Belum tentu masih tahap 3-4 operasi. 1-2 ada di 4 tahap itu. Di 1-2. Nah ini model-model itu mesti kita pikir. Ya Dewan kadang-kadang memang kita bisa berdebat ya. Yang paling repot tuh mau main alkes. Iya. Nah mulai main alkes, mulai akun Dewan main, dinasnya main, beli barang jelek, patah gunting. Nah caranya gimana? Beli semua di katalog LKPP. Nah kami dorong masuk. Beli itu bisa beli sekarang. Bisa ya? Seluruh Indonesia itu. Bisa. Kita siapkan anggaran. Nah, dia siapkan anggaran, kirim saja. Mungkin orang itu nggak mau kirim sampai Belitung misal. Harganya mungkin nggak mau kirim sampai Belitung. Harganya harga Jakarta misalnya. Kita siapkan anggaran untuk kirim misalnya. Oh. Ambil di Jakarta bisa kirim sampai ke Sunda Kelapa. Ya, betul. Kirim situ. Tapi barang beli nggak usah tender, langsung nego. Oh. Philips segala macam. Nggak diakali orang. Cara perundangan Begitu boleh. tender kan nggak boleh. Kita dorong terus nih. LKPP di bawah presiden. Sekarang kami beton, aspal, hot mixnya semua e-katalog. Alat berat semua e-katalog. Jadi yang pekerjaan rutin tidak lagi kasih pemborong. Semua mereka kerja sendiri. Hemat duit banyak. Kita bayangin aja, sekarang orang Jakarta banyak ngerasa jalan di hot mix lebih banyak daripada dulu kan. Padahal kami potong anggaran 25%. Dan penyerapan anggaran cuma 60%. Apa? Tak bisa pakai duit. Kalau ditekan benar, Iya. hemat duit banyak. Kami, memang duit kami banyak. Kami masuk sini 41 triliun. Sekarang 79,8 triliun. Aku perkirakan semua
secara perundangan di Boleh di LKPP. Jadi ini menarik ini. Banyak orang nggak mau pakai beli mobil kan udah aku tulis surat beli itu. Kan beli mobil nggak perlu tender, tinggal ATPM tinggal beli. Itu di katalog. Dia pengadaan mobil semua itu. Kita lagi dorong track untuk rental mobil. Jadi tidak mau punya mobil lagi, semua mau rental. iya Semua mau rental rental. lebih. Dia lebih gampang. Ada track, ada Toyota rental aja. Ya kalau orang mengendam, ya udah kau rental sama dia, sisa kau bayar, gampang. Jadi kita dorong semua di katalog lebih gampang. Jika belanja ke toko, ya kesehatan kau udah hati-hati, nyilat semua. Iya. Untungnya gila-gila. Iya. Obat semua di katalog sekarang. Gak ada tender-tender langsung beli di katalog. Berlaku gak seluruh Indonesia di katalog LKPP? Boleh coba. Boleh. Tinggal nego sama dia. Kalau beli banyak bisa kirim kan. Kalau dia ada cabang, ya LKPP Farmasi yang ada cabang dia bisa langsung dari Belitung langsung kirim. Harga ada daftar list harga. Udah masih jalan ya? Iya. Ya? Kita izin foto sebentar, Pak. Mau ke ruangan aja mau foto? Saya tahu ruangan. Iya. Ini ruangan Pak Fauji Bowo.